mais on a qu'on entend les tout le mitole do pour di mi dondo mais dati potopo maison bon mi do hodo maison bon mi da lo de maison bon mi di soni maison mi chike maison ba ou je commiton ki goro lo hoso daga e na pacha mi bon mi na mo mi do chaque jour e ma pacha mi o hota de mi do di développer mi do ho pede apati tan pa wi go apatongo do nyon leji egbe o je de rodo caractère sont les temps sont des télécars sont maus atole mais non bible mais non agban comme mais non do mauro mais tout les non sébiton mais je de rodo et dit caractère division atole temps il do caractère bizarre bon ya ko do mi pédéo ana comprend caractère ton léo de léo il non version on ça moi mi ici on ça moi beto ya para fonctionner pour di beto wende gbigbo ma uton wa na wa so di gbigbo ma uton me wende abio beto le sin lo me na uzu beto lo egbe yo mi juna khando we ma Timothée titan ki kame atongo bon menacé 1 Timothée 3 verset 1er 1 Timothée 3 verset 1er honu bodo podie mi do to pere mede jurona yi agunji kponto me juna wa mauzo me juna yi gbeto de do vo me juna do ma ho me juna pla gbeto le o eduna yi gbeto de ba ise do vo azoda gbe ba de mi mo bible de so apprécier aso mi ton azoda gbe bible de so apprécier bon ma de so apprécier ton nu dagbe ko mi de nu john ko mi de ma zo ato do to mi pede ma do mi na ho mi na susun enenso ma do mi na zappe o do to pede do na corriger me de na corriger yen ko we po bon mi na si kan yu ko gbe jison le me do gbe jison dagba agunji kponto kadona imede e do bible do agunji kponto do na imede ma uzatole yido caractère de le do wedo etome yido caractère de le do divisor kon yido caractère de le do société homme yido caractère de le bo caractère de le e nanu kon yi divisor eton caractère de le tibo yina pen kundo si ton do kwebe ya e na pen kundo vile wa l'église c'est le foyer d'abord, c'est le foyer d'abord. Quand tu veux diriger ton église, tu dois diriger ton foyer. Ta femme n'est pas à l'aise. Tes enfants ne sont pas à l'aise. De l'être qui était nos soins, même quand nous vieillons les deux, et l'autre là, nous venons à soi, même quand nous vieillons les, mais on est mis en badabada aussi. Quand tu es responsable, ah oui, il y a responsabilité, tu es. Maintenant, tu n'es pas bon. Donc, il va te dire, fais pas si pour nous, non. Prends responsabilité, tu es. Et nous, là, il me dit, hein? Bon, et là, mon nez do tout Bible do adona imede be na monde do tout temps ndo hodo do me udo ça dit me blessé hodo ya e me blele de e do société o me na comprend donc do modo me na do bon Jacob de so e blele ya e do hodo tout temps non me blele do funu e monde do tout temps pour mon preuve a quoi ça veut dire et là mon preuve ça dit il me blele et en blele donc when dia yi gbebo wa ma o science o il better preuve na blele better preuve na décourager we ndo ne le do ya a mon caractère wa de son ton e hodo wende mini nous comprenez c'est et là monde do tout temps asiro po e na do ma zo to gege do egbebo e ndo mi pon gbezan ton do gaba gebe e yele so do clair ko e de ko a yele so ye ton fie ko yo a e da si do come to le do devo e da si do come to le bule do se de me bo a pon gbeton jo ça dit ye poser la so ko a ye do flou do divisor mais asi no kon do divisor mais bo aso mo e me le na do non Abraham asi we do o teton asi be don se bible fa bible asi fa bible wa Abraham si temps wa temps de me de ton temps voé bon temps précis edona no wan do divisor to ma to me yilo da so kon edona wan zo jireji mina mo medele boy no kwasi to le c'est très grave asi ro ko to sama kan mo nwere do ado pe bodo do ma ko bo to abondo na si to ba si wa ko ta bodo a atuna me do sudu e a sudu ade asi kontumi men we ma o do pi bo cheme o na don we edona no dudo edeji adona dudo wedeji homesina gomawa do Jesus de sosi home do tempeli me homesina gomawa me ni homesin wa ba masi dudo wedeji a se moto to boton bo igboje da misa home abi igboje do biro me abi boy soji boy hode do homesina gomawa e gina go homesina do we na do homesina je we me we ne do homesina ma dudo wedeji a e we singidi no ho bo mi na mo agun vi ma uzo ato pasito ko do jire do e bo pe to ko sile wa le wa di da we divisor je we ya nkambiro divisor je we kabi divisor de vuru divisor me edonando
walo dagbe. Et dans Bible do aduna do walo dagbe walo to do na walo dagbe Edona no yime ganji. aduna no yi me ganji mina mo ma uzo to gege bo egbedion me ma do ko na yi ya ado division wa ya parce que azo de sonwe yo ye zan so we mu wa mo no zan so no donc non mais let boni e moro e kuno na dim ganji o e o ye mi ma qui est là dis-lui que je suis occupé non aduna wa zo ana yi me ganji ana yi me pedi ana yi me daho ana yi me le bidon niveau ro po we ndi ado mo blo yo division no chite Ena ime bona sinku klonu me. Eda ngbeto aduna yi ma uzo ato de na klonu me medele tu ese ko wan yo e le do ko fo agun video o de ko je tagbaro don bo agun de ko wa na do no ko gu wa de pe wa ton spirituel lo do maturité a wa do maturité o pe ton spirituel wa le we sin me wa bona do kundo maturité o de kundo sagesse o do sagesse we de wa do sagesse we ma uzo ato no do mo a ma uzo ato de do caractère agbe no do mo a aduna corriger do division to mo do précis do division to me ma o ni gwa lo nu mi Edona yi ahanu no a. Devone akpa devone egbedio mina mo division to lebo mina mo bia da samenu ye be non que non c'est non même kura be o diabète o agaro gbigbo ma fina nia eya na ka fese mina do timonte do jire de to don meri do ti ninu pede ni wa de to pede bo mino ka fese ago when we timonte meri do ninu pede yo ta me we de na we da so ya donc midos asadi division to buna tunwe eduna yimede buna ba ida ena nya hanu no ete ba bia de tawotoji ete ba guinness le do tawotoji ete ba hansese do home ba anu cho ataji bo shi gomno mengi ba se to ma uzato évêque docteur missionnaire apôtre évangéliste continuez asando ko jawe bo lebinado clair Ekana intagbano. Edona intagbano gege to intagbano do kwendo me gege to intagbano da gume but zadi ni akunvi mu ele na josi akunvi na jojojojo no e mo we ra mo joa we ma uzo to ni e mo we o e ra mo joa agumi e to le mo yo joa we no yin do na do kiko nu atesi do ko me se ba mo mi akon e linde yo ne do nu kiko me we ason bono tindi nu kiko me miracle no jodi but we ye ko no wa ko nu ko to raga do we sa mo nu lo wa ko me fi ya wa come wa do me fi do ado no me come ade akun ma dia de ton aduna tun lo ye mowe yo iduna yin gbeto tagbano de ya aduna yin gbeto de fa ana do me de sewe ina mo ma o si bi gboro come abia je wo come yo wo tin bo awa le me pino eso akun vile so si ko nu ai mo le so si no division to pe ko pe de ba na tun caractère ne le aduna to do but division na mo ten do inu kon Enyo wa enanyo home. enyo wa bible do enanyo home aduna nyo home egbedio mina mo do jire ma uzo atole gege yo problème ye ton support no gbo pe amon je yan ho me ma yan eton so bo division eton ya do me do agayiwe yo eje ko me mere yo asiblo mo bo inu kan asiblo bo division to chite ya mi do hodo e do caractère division atole ton jiro egbe do mi do hodo yan leji ma uzo atole sensiji bo le ko division atole boya yan so no hodo ho si corriger yan so do ho bible do divine we no e na undo nu ko mo undo nu gudo ton caractère mi ton le caractère précis caractère d'agbe bo mi na to gbeto do Bona yi me fifa. e do na gbeto fifa do na fa Akwena no bovea. ba kwena bovea tie ne ye ho sien di me do ko we no ro mi pele wa biro me ma ho de ni do ye do ko pe di no bi je me ma do ko gbe aso he na do ko mo no pon do gbechi me bo mo no pon do akun me bo mo pon bo peto e do nde buwa bo ma uzo to kan le beni kaka bo wende me ni wa to gudo me ni wa le wa ho église de e haya ho église de haya ho me ni wa ho église ho no église ho no bi je a ton destin me do no contrôler ton destin ma aussi lo me destin to di e rien a dio do seconde me donc aduna do mo je me do aduna yin beto de wa de do ko me fifa Edona penu kundo kweto ganji. Fidèle ne adona penu kundo kweto uganji ma uzato gege no te kon fidèle ni a on do ko be mi responsable je menu ya ouais responsable dia ba do te kwa convido ni wa ko mo kundo ko be mi ni a ko pade do ko be mi ba e wa mi sa e no do di de ta convido responde wa yin na ye ma uzo aya ma uzo da ya nwe adona te kon na penu kundo kweto fitu ele si bezan asitu si bezan we de sou si bezan adona branchage ma no te kwa convido wa no mama e so aguvile na zuwe aguvile ka zuwe gbebe da ere mo blowe pe do kwa na ba ye bipo
awa misa mana ba ebipo peropo do aro ya don yewe kaka peropo an ba yepo bodo gbe do vito le adona do gbe do vito leji ana do gbe do vide aji leji ana do gbe do asitweji ana do gbe di do we no je comportement twe panta vi pa sipo na sombo ado gbe do yeji boye na no se tonu po sisi da boye na no se tonu po sisi da opo pasteur gege no tanu vie ton là bon vile vous délinquant vile vous problème vile vous souci mu yero ministère mais ba do do vile vitwe do arbi pressure vitwe so asi gom do da misa ko me comportement ne sok ya mi do na changer we ne mi do changement ne on agumi ton le na dijani do me ma si ku pe nukundo kweton wa o bible do me ma si ku pe nukundo kweton wa ça veut dire gestion de sous a courir de sous be si kwebe e da ma si pe nukundo kweton wa ne ekana si ku pe nukundo aguma uton ne ekana si ku pe nukundo aguma uton bon me chele mi ho len ho a e gbe on do to caractère ji ayi pastor si ho wa si to ya ayi pastor si no do chele kwebe ya bi gbo ma uton ko me asi do chele ya bi gbo ma uton ko me asi no da kwata si to ji ya e do ko ni ne ma ja se ya blo de bo bi ko to mo su to ta ko de o do ma do bi gbo eze do ma o ni di e ba u so to gege si asi do ya jiwe do pastor si an lo me e ma do ayi no tuma ma u so to gege si asi do ya jiwe do pastor lesin alome do pastor ye we no lesin alome e so bo file te ayi ma u so to bo ja da si di o e do e o e mba na da pastor ya mbana da passer si en so dagbe de mi ka bible da so dagbe noble un travail noble un travail à respecter un travail digne de ce nom donc on devait changer toi et moi en tant que leader en tant que serviteur de Dieu nous devons changer notre comportement pour que l'église avance c'est très important ce soir j'ai l'honneur de vous présenter ce message. Soyez bénis. Que la main de Dieu restaure nos foyers. Que la main de Dieu rétablisse tout un chacun de nous. Afin que nous soyons des enfants, des fils et des filles pour l'éternel des armées. Shalom à vous. Shalom, shalom.